Nakalabas ka rin, Meg. Saan ka punta, Meg? Saan ka punta? Punta. Bibili? Bibili. Po? Po. Na? Kuya. Gulay? Hindi. Kuya. Pandesal. Ay, sa. Pandesal. Bili tayong pandesal. Sa. At? Sa. Itlog. Itlog. Nakalabas din. Yan. Bilis ang lakad. Mainit. Init na, be? Mainit? Arawan ka na, Meg. Bibili ka ng? Anong bibiliin mo? Hmm? Anong bibiliin mo, Meg? Pan? Di? Ti. Pandi? Pati. Sa. Asal. Sa. Okay. Okay. Biling pandesal si Kuya. Gutom ka, Kuya? Meg? Gutom? Gutom si Kuya Meg eh. Bilis maglakad ni Kuya. Bilis. Mainit na ba yan? Mainit eh. Lakad. Dito, tawid ka, tawid. Ayan ang tricycle. Tawid. Tricycle. Layo ng bilihan ng pandesal, Meg. Mga kandi. Ang init na, Meg. Mainit, Meg. Bilis mo, mainit. Mainit ng lakad. Mauna ako. Takbo si Kuya. Takbo si Kuya Meg. Ay, wala pa yung pandesal, Meg. Wala pa. Nasaan na? Wala yung pandesal. Wala pa, Meg. Itlog na lang mabibili natin sa tindahan nito. Itlog. Tsaka tuyo. Wala pa eh. Bili na lang tayo ng itlog. Wala pa yung pandesal. Wala pa, Meg. Wala yung pandesal. Pabili nga po. Bili ka, be. Ano bibili mo, Meg? Itlog daw. Itlog. 12. Tsaka isang mantika. Malaki? Hindi lang, yung maliit lang. Maliit lang, Meg? Maliit lang daw. Sige, dito na lang tayo ha.